நோட்டை எப்படி இருக்கும் மேல வருது பாரு 4 ಜಾಗ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡು ಒಂದ್ಸಲ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಲ್ವ ರೀ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಟಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಅದು 800 ರೂಪೀಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನದಿ వాతాలికంగా డ్యామ్ మొత్తం వస్తుంది ఒక్క నిమిషంలో కలర్ ఫోటో సార్ కలర్ ఫోటో వాతాలికంగా డ్యామ్ సైడ్ వ్యూ వస్తుంది ఒక్క నిమిషంలో కలర్ ఫోటో కావాలి సార్ కలర్ ఫోటో అని ఒక్క నిమిషంలో కలర్ ఫోటో ముందే ಹೋಗಿ ರೂಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕವಿತಾ